স্যার আরেকটা দেন মান্ডাই থেকে মেরি দেবমাকে আমাদের অনারেবল সিএম আপনি সরেন আপনার লাগতো না কামকে যাবা খরবা যায় যাতে কিসে মিশে পয়সা জেনা জাগানা কতর খাইমান তো আবুনে বাগে সিনি কিসে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে কিসে স্কিম সংজাগো না কিছুদিন আগে जों आरडि डिपार्टमेंट থেকে প্রায় 500 জনাनि উপর सिनि सिखला ताकु बखरत जों বিভিন্ন স্কিমে जों मानेखनि रेखा बर जाते যেমন তামনাय गारि मेकानिक मटर बाइक मेकानिक खायनानै ओ ग्रिलनि सामुं थांनानै कल गायनानै बा तामनाय बिउटिफिकेशन डेकोरेटरनि सामुं खायनानै रेस्टुरेन्टनि सामुं खाथिनि माने चुबा सरायनानै आबा हेके जातेर जात सुबुं रेखा प्राय 1 কোটি টাকার উপর 1 কোটি উপর হ্যাঁ এখন কাই ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে ওরা সেনারখা বখায় রানানি সিনি বড় রাং হিসাব নাই মানে সিনি টিপ্রাসা যদি সালাতে পারে যে 14 লক্ষ 12 লক্ষ বা 13 লক্ষ কাকাই 6 লক্ষ 6.5 লক্ষ বসলা 13 লক্ষ যদি বড় কাকাই তাই কাই মাসো পয়সা খানাই রাজা কাকাই 13 লক্ষ বড় যদি মাসো 13 লক্ষ বিসং দাং 12 লাখ নেরম দি 12 লাখ বিসং 6 লাখ সেলা 6 লাখ বরি কাকাই 6 লাখ সেলা যদি মাসো পয়সা খানাই রাজা খাঙ্কাই খানাই রানানি দাম বসে তাবো হ্যাঁ 40 টাকা কাহামকে মেসেজ টেসে খাই রাজা খাঙ্কা 200 টাকা নাও কারবারে ফিরে যাবাইনা রানা হকাই 200 টাকা নাও দাঙ্গাবো বাদ নতি তো 40 টাকা খাই 6 লক্ষ বড় না যদি 40 টাকা খাই থাকা কে বসে হ্যাঁ 424 মানে প্রায় 24 হ্যাঁ 2 কোটি 40 লাখ বখানে রাখা থাঙ্গো বখানে রানানি বাই বিএ পাস বুনাंगा ইঞ্জিনিয়ার পাস बुनांगा मैट्रिक पास बुनांगा बखाने रानानि ताम नांबा या किसान नरम नांते केसे रमनाने अब যদি খাইমা খাঙ্কাই বিরাট পুঁজি बुनांगा 20-25 হাজার টাকা রাখলে খাঙ্কাই খাইমানো খাঙ্কাই संसाका खानाय रानाय रत्न केहासो बासर তারও ছিল বরং এলাকা বাজার দंबायो খাইদিয়াবো এই যে থাচিনি সাকারি শুননানি মোবাইল और मोबाइल करी बरक से करी खाताबो मोबाइल करी बरक से करी खा तब नगो सा दुइटा तिनटा मोबाइल देराय थांगा का पाइ थांगा ओ मोबाइल न आबने बाबी बीए पास एम पास थांगा इंजीनियर पास थांगा नों माध्यमिक पास 12 पास का किसे इंजीनियर सिनाना बागे नांगो ठीक आसे माने खने सिनाना बागे नांगो विद्यापति किसे ककर नाय बागे किसे लेखा पढ़ा नांगो किंतु निजेना न चर्चा बर्चा खाया कलाय अबर खाइमानो गासै ताबने बागे ट्रेनिं रेडी दंगो 1 टाका रां नांगा नन सालसों तामना टिफिन चानानो पैसा रय मासो 1000 टाका रे जों ट्रेनिं रेडी दं ओके नों ट्रेनिं ना दि टिफिन चा दि तारपरे नोंआबो खाइनाय परे ठीक आसे मोबाइल नों ग्रामो दुकान खुल दि पाराव खाइदि खाइए नों पैसा जागानो कत खाइमा बोले साख्रि बाख्रि करै ताबो साख्रि खाना खानाब्ला ताबो बाहाय आगे